threads in Windows and Linux. So, start na ko discuss sa overview. So, this is the motivation for sa topic na mo. So, normally sa most modern applications are multi-threaded. So, unsa man na ang multi-threaded? Ang multi-threaded kay mo na siya ang mo-allow to execute different threads at the same time. So, bali kada thread kay naa siya lahi-lahi nga task. Then, kung dili kayo mo familiar sa multi-threaded, kay murag scary siya paminawon, pero sa reality practical siya nya straightforward sad siya na concept nya kanang makaabag siya nato to do parallel computing efficiently. Then ang example ana niya kay kanang web browser. If mo open mo og site kay naay isa ka thread ang mo work para mukuha og mga data from the server or network na gikan sa web browser. Then asay usa ka thread nga mo show og kanang mga image. Then next kay threads run within the application. So ang thread kay mo na siya ang kanang unit of execution within the process. So nganong kailangan man og threads ang application kay tungod ang application dili ra usa ang ihang task, daghan siya og buhaton, daghan siyang task. So para mabuhaton niya ang task kay iyang i-divide into different nga threads. So ang katong threads, kada threads kay na siya different na kanang task. Then next kay multitask with the application can be implemented by separate threads. So mo to kung giingon ganina, kada threads na siya different nga task. So mo ni siya kaning example kaning update display, fetch data, spell checking, answer a network request. So update display kay kanang sa Microsoft Word, 'di ba naana siya i-thread nga mo update sa display. For example, kanang na kay i-press nga key sa imong keyboard. For example, kanang Q imong pisliton sa mo display siya og letter Q sa imong screen. Mo na siya nya sa fetch data kay kanang maybe na kay gi-open na file or na kay gi-download na file sa internet, different task siya. So different ones siya threads. Yeah, sa spell checking sa MS Word kay kanang 'di ba basta naay wrong nga grammar or spelling kay naana siya murag line kanang red, blue, yan na. Then sa answer a network request kay there is something from the network. Sa uban applications, for example kay kanang sa mga chat applications, so kanang dapat siya mo update sa display para makita nimo ang katong mga new chat gikan sa network. Then sunod kay process creation is heavyweight while thread creation is lightweight. So process creation kay mas mo take siya og time, while ang thread creation, ang threading threads kay kanang mas less siya og time, mas dali, mas paspas kay tungod kanang iyang gi-divide ang mga multiple tasks into different nga threads. So mas paspas iyang pag-response sa imong mga pisliton sa application. Then can simplify code, increase efficiency. So mo simplify og code kanang you can type of each code sa different function and kanang mo gamit og threads to run sa kanang function. Different code siya pero dili siya mo affect sa main code niya. Increase efficiency sa imong application, sa pagbuhat nimo sa code, sa execution. Then sa next kay kernels are generally multi-threaded. So
discuss naman ni Sir kung unsa na ang kernel, so mo na ang katong core sa operating system. So kuan siya kanang main part of an operating system na kanang which contains most of the functionality sa operating system. So katong imong kanang sa loading process, delete process, kanang pag-accept sa commands from the user, kanang imong pisliton nga key sa keyboard, kanang kuan na siya sa operating system niya ang mo-provide ana kay ang mga kernels. Then next kay kanang sa kaning nga diagram na duha ka kanang types of process, single and multi-threaded process. So ang sa single-threaded process kay usa ra siya ka thread kay single man, pero sa kaning multi-threaded kay tulo or daghan na thread, dili ra usa, more than one. Then sa code data files kay they are all shared by all the threads kani. Ang nakailahi lang sa multi-threaded kay ang kada thread kay naay different registers, stock, different siya, lahi-lahi siya. Kay different siya kay tungod kato akong gisulti ganina. Basta kay ang threads kay raba kay different threads, different tasad siya. Mo na siya lahi-lahi nga kuan. Pero kuan na siya, same na siya, ay mo share siya o kaning resources, kaning code data files. Then next kay ang benefits. So responsiveness may allow continued execution if part of the process is blocked, especially important for user interface. So kanang sa responsiveness kay sa akong giingon ganina, each task kay naay different nga threads. Katong sa web browser, naa siya thread para mo download ang file, naa siya thread para mo display sa mga images. Ang mahitabuan na kay since gipang-divide man ang mga task sa application into different nga threads, ang mga katong application dili siya mabisi ang kay tungod lahi-lahi iyang mga task ba. Pero if usa ra ka thread niya, daghan siya og mga task, mabisi siya niya, dili siya maka-response dayon kung unsa imong ipang click there, especially kana sa mga UI, user interface. So if kanang usa ra ka thread ang mabuhat sa tanan, so obviously di siya maka-response nimo dayon kay tungod daghan siya og mga gipangbuhat. Then resource sharing sa katong diagram nga akong gipakita ganina, katong single-threaded o multi-threaded process kay kani resource data files. So kanang mo share siya og resources of process pero lahi-lahi siya og kanang task. Then sa economy kay mas cheaper in terms of katong resources kay gipang share man sila, pareha-pareha ra. Then sa time, mas less og time sa pag-response kay lahi man sila og kanang kuan task kada thread. Then sa scalability, the process can take advantage of multiprocessor architecture. So meaning kanang you can run threads in parallel on different process of the computer. So mas dali imuhang trabaho. Yeah. Kung as you increase the the number sa threads, kung mas dagan ang threads nimo, mas siya, mas ma-improve ang imong application. Then sunod nga topic kay multi-core programming. So ang multi-core or multi-processor systems putting pressure on programmers. So daghan siya og kanang mga core, daghan siya mga ipang process.
Unya mo ni ang kaning mga challenges, dividing activities kanang yang i-identify ang mga task, dayon balance kay dapat ang mga programmers must also ensure that the task kay mo perform og kanang equal work of equal value. The next data splitting. So ang applications kay i-divide into separate nga task nya ang katong task kay i-divide sad siya into different nga threads or kanang mga cores. Then next kay data dependency. So if naa kay i-task nga na kay isa ka task nga nagdepend sa data sa other nga task, dapat i-ensure sa mga programmers nga ang execution sa mga task dapat synchronized para kanang ma-accommodate sa ang kanang data dependency. Then next kay testing and debugging. So kato kanang kada thread lahi-lahi ra ba siya o kanang lahi-lahi siya mga task. So dapat lahi-lahion sa dimo siya pag-test o pag-debug. So sa multi-threading application mas lisod siya kay lahi-lahi man gud ang ihang mga kanang buhaton sa kada thread. Then next kay parallelism implies a system can perform more than one task simultaneously. So kanang mo refer siya sa mga task nga gipang divide into smaller kanang logical subtask. For example, kanang naay usa ka task niya, imo siyang gi-divide into three ka task. So bali ang katong tulo ka task ug katong main nga task usara ang iyahang kanang usara iyahang task, single task ra siya, same ra sila task pero ang nakalahi lang kay iyang gi-divide into smaller subtask ang katong main nga task. Then sa concurrency kay kuan kanang nag-refer siya sa kanang independent but related nga task nga ni-run at the same time. So ang kaning sa concurrency kay dagan siya mga task nya mas efficient siya kay kanang dagan siya task nga mabuhat unlike sa kaning sa parallelism nga isa ra ka task ang ihang mabuhat pero gipang divide lang niya into subtask na dayon kanang sa concurrency kay dili sad siya mo execute at the same time pero mo progress siya at the same time. Sa kaning sa parallelism kay mo paan siya execute siya at the same time. Then next kay katong types of parallelism. So naay duha ka types, ang data ug ang task. Sa data kay kanang mo focus siya sa distributing subsets of the same data sa multiple computing cores. Dayon sa task kay i-distribute niya ang task katong threads across sa multiple nga computing cores. So mo na siya ang kalayan sa data o task. Then sunod kay multi-threading models. So sa next nga topic kay ang ato ang i-discuss kay multi-threading model. So next please. But kanang before ta mo tackle ana niya nga topic kay ato sang ilailahon or hipawon kung unsa ang type sa threads. So naatay ang user threads o kernel threads. So sa user threads mao ni siya ang threads nga manage done by the user level threads library. So kanang mao ni siya ang threads nga that are kanang operating in user level or kanang ma-create siya sa user or sa developer. So
ang kaning user threads na ano siya kanang three primary thread libraries, which is the POC6 P threads, Windows threads o Java threads. Then later pa na nato siya i-discuss. Then next kay ang kernel threads supported by the kernel. So ang kernel threads kay kaning manage na siya directly sa operating systems, dili siya sa user. So mao nay kalahian sa user og sa kernel threads. So ang examples ani niya kay virtually all general purpose operating systems including Windows, Solaris, Linux, 364 Unix og Mac OS X. So kanang for those two threads kaning to be able function together, kanang there must be a exist relationship between the user threads and the kernel threads. So basically, ang kanang multi-threading models are the types of relationship that can be there between the user threads of the kernel threads. So next please. So these are the types of multi-threading models. So we have many to one to one, many to many, and two level models. So sa kaning nga part kay kaning we will going to tackle kung unsa ang function ani niya ug unsa ang mga disadvantage ani nila. So next please. So naatay many to one. Many user level threads map to single kernel threads. So nakita nato diri sa diagram nga sa upper part or sa top nga sa diagram kanaa diha ang mga threads kani siya diri. And then sa lower part kay mao na ang kernel threads. So sa name itself kanang we can understand that the many to one relationship established between the user threads og sa kernel threads. So kanang um so as you can see there are many user threads associated to the kernel thread. So one thread blocking causes all the blocks. So mao ni siya ang usa sa disadvantage ani nga model kay if ever let's say for example kaning nga mga threads kay naa ni sila kaning associate sila sa usa ka single nga process, then na sila iya nga task, and then kaning sa kilid nga kaning thread kay kanang murag na nagmake siya as a block system call, then so mao to siya ug dili ni siya ka process kay maapektuhan ang kernel thread. So ug ang kernel thread kay ma-block sad, so ang tibuok nga process kay ma-block na siya, dili na siya ka sa karan. So basically, if one thread makes a blocking system call, then kanang the entire process will be blocked. Since ang usa ka access sa kay since ang kernel kay maka-access one at a time raman. So even though naatay daghan nga processors or kanang daghan tag kaning kuan sa processors, kanang ang entire nga kanang process kay dili gyapon siya kapadagan kay nakamap raman ang daghan nga thread sa usa ka kernel. So mo ni siya multiple threads may not run in parallel or on multi-core system because only one may be in kernel at a time. So there are a few systems currently use this model. Examples are Solaris Green Threads and GNU Portable Threads. So next please. So next we have one-to-one model. So each user level thread maps to kernel threads. So as you can see here in the diagram, ang kada usa ka threads naapod sila kaning nasad sila lain-laing pares nga kernel threads. So ang advantage ani niya kay if ang usa ka user thread kay magka kuan system block, dili maapektuhan ang uban nga kanang process. So for example kaning pikas nagka system block diri, makaran gihapon ang kaning remaining tulo ka kaning kuan
kaning tulo ka process makaran gyapon sila. So that means nga kaning mao ni siya ang advantages sa one to one. So there are more concurrency than many to one. So mao na siya ang kaning murag advantage siya kanang compare sa many to one nga model. So ang disadvantage ani niya kay creating a user level thread creates a kernel thread. So whenever nga mag-create ka og kaning user thread, kinahanglan pud ka mag-create og another kernel thread. So murag costly siya sometimes. Then usa pa sad sa kanang disadvantage niya kay number of threads per process sometimes restricted due to overhead. So kung mag-overhead ang pag-create sa kernel kay mura siya kanang mas magbugat siya sa kanang system or sa application nga ning dagan. So kanang what happened in the most application kay mo restrict siya sa number of kanang kernel threads that can be created because kaning murag maglimit gali ang every application or system sa kanang padaganon nga threads sa padaganon nga padung nga kernel kay bugat na siya. So examples ani niya kay Windows, Linux, Solaris 9 and lain pa. So next please. Many to many model. So allows many user level threads to be mapped to many kernel threads. So nakita na to sa diagram nga daghan og user threads tas less ang kanang kernel threads. So kani siya kay it is multiplexes many user threads to a smaller or equal number of kernel threads. So ang developer kay maka-create ra siya og kanang as many user threads nga necessary sa correspond nga kanang kernel threads. So okay kanang nindot ni siya nga kain nga model kay it allows the operating system to create a sufficient number of kernel threads. So bisan pag magka-block ma-block ang usa ka kanang kuan sa user thread, pwede ra ma-schedule sa lain nga kanang user thread ug dili siya makaapekto sa lain nga kanang kuan sa process sa whole process kay dili man siya ay kay kaning-kaning nga pikas nga kuan kay okay ra magdili disregard lang sa ni set tas mangita og lain nga thread para makapadayon og padagan sa process. So mao to siya mahimo siya when thread performs blocking system call, the kernel can schedule another thread for execution. So, pwede rag mangitag lain nga thread para maka-execute sa process. So, ang system nga nagamit ani nga model kay Solaris prior to version 9 og Windows nga naay thread fiber nga process. So, mas kuan dito siya, mas efficient gid siya gamiton nga model since ma-cope up man niya ang mga problem nga naa sa uban nga model labi na katong kung magka-block system. So next is two-level model. So similar siya sa many-to-many model pero kuan siya except that it allows a user thread to be bound to kernel thread. So as you can see sa kaning diagram kanang combination siya sa many-to-many og sa one-to-one model. So this is a one variation and the many-to-many model still multiplexes many user threads to a similar or equal number of the colonel threads. So combination ra siya sa duha ka model. So examples ani niya kay IRIX, HP, UX through 64 Unix og Solaris 8 and so on. So next topic, we have the thread libraries. So thread library provide programmer with API for creating and managing threads. So ang thread libraries kay all the thread will be created and managed using the kaning thread library. So naa didto ang usa ka
kanang kuan nasa kaning thread library ang gamiton nga para sa katong gi-mention ganihan ni Ella nga pwede magamit sa code. So there are two primary ways of implementing. So we have library entirely in user space. So kani siya kay naara siya sa user level nga library nya walay kernel nga support kay which means all the code and the data structures for the library exist only in the user space. So invoking a function in the library results a local function in a user space and not in the system call since wala ma-involvement sa kernel user level sa library. Kay mao lagi ang thread kina-create ra siya sa user level. So ang ikaduha kay kernel level library supported by the OS. So in this case kaning ang code ug ang data structure kay nag-exist ra sa kernel space. So invoking the function in the API kay typically result a system call to the kernel. So next please. So there are the main threads of library. So first we have P threads. So P threads may be provided either as user level or a kernel level. So epoxy standard API and thread creation and synchronization. So kani nga library kay naa ni siya duha ka function which are the katong main function of the run function. So kani nga function kay may use ni siya sa pag-create o pag-control sa threads. So the POXI standard defines the specification of threads and not the implementation. So sa next sa kuno niya natin makita nga example. So dito na to makita nga kanang sa paggamit ani niya sa code kay dito makita nga need ta og pthreads nga header file and so on na dito ang mga pwede nga magamit nga methods sa kani nga library. So API specifies behavior of the thread library implementation development of the library. Common in Unix operating systems are Solaris, Linux, Mac OS X. So next please. So mao ni siya ang example nga code sa as program sa pthreads. So makita nato diri nga ang program nagbigin sa Lizelle, skip this one. No need to discuss this one. Okay, sir. Sunod kay ang Windows multi-threaded C program. So threads are created in Windows API using the create thread function. So parehas ra siya sa kanang pthreads na asad siya katong mga set of attributes marag same ra siya kay nasad sila same nga function nga magamit or mga methods. So set of attributes for the thread is passed to this function. These attributes include security information, the size of the stack, and a flag that can be set to indicate of the thread if the thread is to start or suspended or kanang makaparan ra ba gapon siya. So sa kaning library mag-use ni siya o kaning kaning kuan kay magamit ni siya para sa Windows thread sa C programming ra siya then manotice na to nga kung mag-use ta og kanang Windows API diri ta magamit og katong Windows.h nga header. So same ra siya sa as I said same ra siya sa phthread version ganiha nga ang data kay ma-shared by then ma-separate sad siya
Then kaning naatay kaning murag natay i-declared globally. So ma-define sad ni siya as summation function that is performed in a separated thread. So So the thread is perform this function, the global data sum to the value of summation. So mao ni makita sad ni siya sa example kung unsa ani siya paggamit sa kaning kuan sa library ato sa program. So next please. So next is the Java threads. So threads are fundamental model of the program execution in Java program. So basically ang threads kay unit man siya of CPU utilization, but kung dito sa Java threads kaning mao ni siya ang fundamental model sa program execution. So the Java language and its API provide a rich set of features that the creation and management of threads. So kanang remember that kanang every Java program contains at least single thread of control. So even nga simple ra ang Java program nga buhaton na nag-contain gyapon ni siya og one main function nya makaran gyapon ni siya og a single thread. So Java threads may be created by extending thread class and implementing the runnable interface. So kaning sa extended thread class kaning katugayng kuan mag-talk ni siya about sa overriding nga katong same method nya same method name, same og parameters nya present sa usa ka method, then pero dili siya present sa usa ka class. So kaning first kani siya nga extended thread class kay kani siya first approach ni siya to create a new class that is derived from parent class. So mo to siya ang thread class. So mao na siya ang first nga approach, mag-create ta og new class nga kanang ma-derive na to from the parent class. So next nga approach kay kaning implementing the runnable interface. So mag-define ta og new class kanang with a new class within the new class. Define a new class within that new class. We are going to define our own run method. So dili ta magamit atong overriding. So we're not going to override the run method from the parent class. So next please. So creating a thread objects does not specifically created the new threads, rather than start method creates the new thread. So kung mag-create ta og new thread, pwede ra ta mag-call sa function nga start method. Dayon, calling the start method for the new object does two things. It allocates memory and initialize a new thread in the GVM, and it calls the run method, making the thread eligible to be run by the GVM. So kung mo to siya kung mag dili ta mag-call sa run method directly, then instead kanang mag-call ta sa start method, and it is calls the run method in behalf. So kanang para na lang dili na lang ta directly mag-call sa run, magamit na lang ta atong start method kay maora man gyapon siya ra gyapon behalf ang mo kuan ato mo tawag ani rather we call the start method and it calls the run method on our behalf. So next please.
So mo ni siya ang example sa katong kuan Java multi-threaded project. Diri ra pa nato makita kung unsa yun sa paggamit ang katong kuan mga method, mga functions. So, implicit trading. Implicit trading growing in popularity is a number of threads increase program correctness more difficult with explicit threads. Creation and management of threads done by compilers and runtime libraries rather than programmers. There are three there are three topics we tackle in implicit thread. Thread pools, OpenMP, and Grand Central Dispatch. Next, thread pools. In thread pools, creating a new method, everything one is needed, and then deleting it when it's done can be inefficient and can also lead to a very large or unlimited number of threads being created. Advantages usually slightly faster to service a request with an existing thread than create a new thread. Allow the number of threads in the application to be bound to the sides of the pool. Separating tasks to be performed from mechanics of creating tasks allow different strategies of running tasks. Example, tasks could be scheduled to run periodically. Window API support the thread pools. Window API provides thread pools through the pool function. Java also provides support for thread pools through the Java current package. Next, OpenMP, set of compiler directives and API for C++, Fortran. Provides support for parallel program and shared memory environments. Identifies parallel regions, block of code that can run in parallel. Number sign pragma on parallel, create as many thread as there are cores. Here in the here in the diagram, the pragma on parallel and the printf ay ang parallel region. If the system has two cores, it means it will going to create two threads. Next, Grand Central Dispatch, Apple technology for Mac OS X and iOS operating system. Extension to C++ language, API, and runtime library. Allow identification of parallel section, manage most of the details of threading. Block is caret, a caret, open and close braces. Next, there are two types of dispatch queue. Serial dispatch queue. Blocks removed in FIFO order. Queue is per process called main queue. Programmer can create additional series queue with program. Serial dispatch queue perform only one task at a time. Serial queues are often used to synchronize access to a specific value. Next is the concurrent queue. Remove in FIFO order but several
may be removed at a time. Current Concurrent queue allow us to execute multiple tasks at the same time. Concurrent and serial queue help us to manage how we execute tasks and help to make our application run faster. Next, ibaksa. So, trading issues. Semantic of fork and exec system calls. Signal handling, trade cancellation of target trade, asynchronous or deferred, trade local storage, and scheduler activation. Next, fork duplicate only the calling threads for all threads. Some Unixes have two versions of fork. Exec usually work as normal, replace the running process. So fork start a new process which can copy of the one that calls it, while the exec replace the current process image with another one. Next, signal handling. Signal are used in Unix system to notify a process that a particular event has occurred. Signal handler is used to process signal. Signal is generated by particle event. Signal is delivered to a process. Signal is handled by one of two signal handlers. First is default, user and user defined. Every signal has default handler that kernel runs when handling signal. User defined signal handler can override default for single threaded signal delivered to process. Next, signal handling. Where should a signal be delivered for multi-threaded? Deliver the signal to thread to which the signal applies. Deliver the signal to every thread in the process. Deliver the signal to certain threads in a process. Assign a specific thread to receive all signal for the process. So the best choice is it's depend on which specific signal is involved. Next, thread cancellation. Terminating thread before it has finished thread to be cancelled is target thread. To general approaches, synchronous cancellation terminates the target thread immediately without waiting for a specific time. Deferred cancellation allows the target thread to periodically check if it, if it should be cancelled. Thread code to create and cancel a thread. Kanang nasa babaw kay mao na ang thread nga code and sa ubos mo na ang kanang cancel thread. Next, thread cancel. Invoking thread cancellation request cancellation, but actual cancellation depends on thread state. If thread has cancellation disabled, cancellation remains depending until thread enables it. Default type is deferred. Cancellation only occurs when the thread reaches cancellation point. Thread underscore test cancel, open and close parentheses. Then cleanup handler is invoked. On Linux system, the thread cancellation is handled through signal. Next, thread local storage or TLS. Allow each thread to have its own copy of data. Useful when you do not
when you do not have control over the thread creation process, different from local variables. Local variables visible only during single function invocation, TLS visible across function invocation. Similar to static data, TLS is unique to each thread. So most data is shared among threads and is one of the major benefits of using threads. However, threads need to be a specific data also. Most major threads library, including pip threads, Win32 or Java, provide support for trans-specific data known as TLS. Next is next scheduler activation. Both many-to-many and two-level models requires communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to application. Typically use an intermediate data structure between user and kernel threads, lightweight and process LWP. First to be a virtual processor on which process can schedule user thread to run. Each LWP attacks a kernel thread. How many LWP to create? The number of kernel threads available and the numbers of threads LWP will change dynamically. Scheduler activation provide app calls, a communication mechanism from the kernel to the app call handler in the thread library. This communication allows an application to maintain correct number of kernel threads. Mauna to amo sir. Okay, thank you. So, good presentation for um, Lizelle. Very much understandable, but the rest were not able to present properly. Um, Especially on Jerome. Jerome, you need to improve your presentation skills, okay? Um, by next meeting, we will have quiz for chapter 4 by Friday, okay? So attendance are already checked, so you may go now. See you next week for the next set of discussion. Bye.